Chief Minister Dr. Pramod Sawant emphasized the potential of jackfruit-based products while speaking at the Goa G Food Fest at Lok Bhavan. He said that proper branding and packaging of items such as jackfruit chips, dried products, and vegan alternatives can open a new market opportunities. The CM assured that the government will support initiatives that promote value-added jackfruit products, highlighting it as a promising avenue for entrepreneurship and local economic growth. दिसभर येवन वचपी सगळ्यांच्याकडे आमी जी फूड कल्चर हे प्रमोट करपा खातीर आमचे गोंयकारांनी तयार केल्ले. अदरवायज आमकां बरेचशे फावटी संवय जाल्या की आमी सवाय कितें मेळटा पळय न्ही तें घेता, ताज्या पासून आपल्याक लॉस कितलो म्हणजे आपले हेल्थ लॉस कितले जातले हाजेर विचार करिना की लॉंग रन तेजे आमकां सायड इफेक्ट कितले भोगचे पडटले हाजो विचार आमी करिना. पण आतां ट्रेडिशन बदलला. लोक आपल्याक हेल्दी लायफ जर जगपाक जाय आसत जाल्यार हेल्दी फूड घेवपाची गरज आसा आनी ते हेल्दी फूड खंयच्यान मेळटले हाजेर फोकस करपाक लागल्या. आनी म्हणून तर म्हाका दिसता त्या पद्दतीचे आमचे गोवन ट्रेडिशनल फूड्स जर आमी पळयले आसत जाल्यार इट इज ट्रेडिशनली मागीर तो फणस आसतलो, काजी आसतलो किंवा केळी आसतली, बरेचशे आमी मॅक्झिमम हे जे आसा पळय न्ही हे ऑर्गेनीक पद्दतीनूच ताका कसलेच केन्ना सारें वापरिनाशिल्ले आनी आयजूय बी खुबशे जाण ह्या प्रॉडक्टा खातीर सारें वापरिना. वीच इज अगेन द ऑर्गेनीक प्रॉडक्ट आमी मार्केटात हाडटा, बट ताका बरें मार्केट म्हणजे पॅकींग ब्रँडींग करून आनी लोकां मुखार ते वेरियस टायप ऑफ म्हणजे आत्तां डॉक्टर देविया राणी म्हजे कडेन उलयताले की लोकांनी चिकन खावपाचें सोडून दॅट इज एन आमी जॅकफ्रूट चिकन खावपाक लागलेले आसा. इट इज एन नॉट ओन्ली द वेज चिकन, इट इज अ व्हिगन चिकन. म्हणजे एक स्टेप आनीक फुडें वचपाक लागल्या आनी हेजो खूब मोठ्या प्रमाणात मार्केट करपी आमचो धोंड म्हणजे प्रतिमा धोंडालो चलो आसा. वीच इज अगेन बट ते मॅन्युफॅक्चरींग आनी पॅकींग केरळाच्यान करून हाडटा तो. बट गोंयांत इतक्या मोठ्या प्रमाणात जॅकफ्रूट जे आसा पळय न्ही हे जर आमी प्रमोट केलें म्हणजे रसाळ फणस इज अ 99% इज अ वेस्टेज. ताजो जर आमी थोडोसो उपयोग केलो म्हणजे चेंबर ऑफ कॉमर्सच्या आमोणकर हांगासर आसा मुद्दामून म्हणजे तेय बी म्हाका दिसता टॉक आसा दिवपाचें तुमकां तातूंतल्यान तेय उलयतले. हाव वी कॅन फूड प्रोसेस, हाव वी कॅन मार्केट, हाव वी कॅन ब्रँड हाजेर उलोवपाची गरज आसा. आनी फॉर द फूड प्रोसेसींग द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया इज ऑल्सो सपोर्टींग. वी आर ऑल्सो रेडी टू सपोर्ट. म्हणजे आमी नॉट ओन्ली द ट्रेनींग बट ताका फायनान्शियल सपोर्ट आनी ताका मार्केट हें कशें दिवपाचें म्हणजे आमी ते वेज चिकना पासून ते आपले इट इज नॉट ओन्ली द पोटेटो चिप्स बट आमच्या कडेन जॅकफ्रूट चिप्स ही सुद्दां मार्केटान आमी खूब मोठ्या प्रमाणात हाडूं शकता. आनी ताज्या पासून वेरियस प्रॉडक्ट म्हाज्या पेक्षा चड तुमकां सगळ्या जाणांक खबर आहा. मागीर तेजी साठां जाली मागीर परत ताज्या उपरांत ती मागीर दवरता त्या भाजयेक कितें म्हणटा सान्नां. ओके हेंच म्हणटा न्ही जॅकफ्रूट सुकोवन मागीर परत भाजी करून खाता ती सालां. ओके त्या खातीर म्हटलें म्हणजे हें कशें आसा की आमी ट्रेडिशनली हें आमच्या कडेन आयलां बट आमी विसरत चल्लेले आसा आनी वीच इज अगेन टेस्टी तितकेच टेस्टी आसा. ताका लागून म्हाका दिसता आमी ह्या सगळ्या हातूंतल्यान जर हे खूब बऱ्या पद्दतीन करपाक शकले जाल्यार ताजो फायदो मेळटलो.